यज्ञर आज हुए तो चतुर्थ जामिनी प्रथम पर्याय चतुर्थी अरे चतुर्थ रजनी बस बस पानी मगाब पालार चिराचरित प्रथानुसार आपण मानक निकटरे मु आरंभ करिछि एक प्रारंभिक कार्यक्रम हे ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय आपण मानकर महत उद्देश्य चिराचरित प्रथा को नहीं गोटाए श्लोक पाठ करुछि जहाकू श्री हरि शरणाष्टक बोली कहती कहले पूर्व कृतानि दुरितानि मया तु जानी हृदय परिकंपित में पावन तू जसमा तस्मात् त्वमेव शरण मम शंख पाणि ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय मनुष्य ए जन्म रे जहाँ भोग करुछि आपण मानकर शास्त्र प्रमाण दिए ये सब पूर्व जन्म कृत फल मनीष पूर्व जन्म रे करिथिबा कर्म ताहार फल ए जन्म रे भोग करे बोली आपण मानक निकटरे शास्त्र प्रमाण दिए कहले पूर्व कृतानि दुरितानि मया तु जानी भगवान को उद्देश्य रे मनीष कहे हे प्रभु पूर्व रे मु कोन कर्म करिछि एक कथा केही न जानिले भी प्रभु तोते जणा चारि कांथ आबद्ध कोठरी भितरे आमे माने जहाँ किछि कर्म करम किया गया केही न जानिले भगवान सत्य नारायण जानती तेणु भक्त कहे हे प्रभु ए दुष्कृत को कोई मुसर उद्धार करने ख्यात ही तो पतित पावन तु जस्मा पतित बुझाए पापी 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 को उद्धार करने तोर अन्य गोटाए ना अच्छी पतित पावन ख्यात ही तो पतित पावन तु जस्मा हे प्रभु जेहेतु तोर ना होछि पतित पावन तस्मा तो सही कारण मु तो शरण नेउछि हे ठाकुर हे शंख पाणी मते भव सागर उद्धार करि दे मनुष्य जन्म जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहती दुर्लभ नर कलेबर देवता थिबारु सुंदर 84 लक्ष जोनि भ्रमण करी मनुष्य जन्म पाइथिबा भागवत कार कहती हेले ए जन्मर सार्थक हबा पूर्वरु आमे माने पूछिबा उचित हे बापा मनुष्य जन्म रे सुख नाही अच्छी बाइन मनुष्य जन्म रे सुख अच्छी कि अनेक सुख कौन अच्छी सुख पिलाटी बेलू आमे केते सुख करजंती अरे विद्यालय को पाठ पढ़िया को गले चुचुमा किनी की खाइले बढ़िया रे डेइले केते मौज मजलिसी कले खाली काकू चिमुड़िले काकू आपुड़िले काकू कामुड़िले पिला बेले केते सुख पाइल केते बेले बढ़ी गले स्त्री सहित संपर्क रखिले सेते बेले केते सुख परे परे आमे वर्तमान
ରୋଜଗାର ରେ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁଖ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଲାରେ ବୁଲିକି ପର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଆଦୌ ଜାତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଯୋନି ଯନ୍ତ୍ର ବିମରତି বিষ্ঠা লুঠয়তি শয়ন যৌবনে মান গর্বী পুষি মনসা রোগ বাধা ক্রমে সংসারে অস্মিনি নহি নহি সুখ মানবানা কদাচিত মଣିষ জন্মরে সুখ নাহি বলি ব্যাস কহিলে কেমিতি না আদৌ জাত জননী জঠরে যোনি যন্ত্র বিমর্দি মো বাপা মা মଣିଷ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ମାର ଗର୍ଭ ରୂପକ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୁଏ 9 ମାସ 10 ଦିନ କାଳ। ଏ 9 ମାସ 10 ଦିନ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ମଣିଷ କେବେ ସୁଖ ପାଇଛି? ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲା ସୁଖ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ରକ୍ତ ପୁଜ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲା ସୁଖ ପାଇଛି? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ନାହିଁ। 9 ମାସ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ମାର ଯୌନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଟିକେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳ ହେଲା ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଖ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମା ଗର୍ଭରେ ସୁଖ ପାଇଲାନି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଖ ପାଇଛି? ସୁଖ ପାଇଛି। କହିଲେ ବାଲ୍ୟେ ବିଷ୍ଠା ଲୁଠୟତି ଶୟନ ଯୌବନେ ମାନ ଗର୍ବି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ନିଜେ ନିଜର ବିଷ୍ଠାକୁ କେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିଲା, କେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁଣି ପୋକ ଖାଇଲା ତ କେତେବେଳେ ନିଜର ପରିସ୍ରା ଉପରେ ଶୟନ କଲା। ସୁଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମା ଗର୍ଭରେ ସୁଖ ପାଇଲାନି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଖ ପାଇଲାନି। ଓଡିଆ ପରେ କୁରୁକୁରି ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସୁଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠର ଚାପ ଏଥିରେ ସେ ସୁଖ ପାଇଲାନି। ଟିକେ କଷ୍ଟ ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସିଲା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସୌକ କରିବା କଥା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୌକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ସମସାମୟିକ ନହେଲା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଲା ଯୁବା କାଳଟା ତାର ସୁଖ ହେଲାନି। ନା ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସୁଖ ପାଇଲା ନା ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସୁଖ ପାଇଲା ନା ଯୁବକ ସମୟରେ ସୁଖ ପାଇଲା। ସଂସାର କଲା ପରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ଆସି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ପାଇଲାନି। ଆସିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ। ଏ ବାଇନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲା କହିଲେ ଧିକି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱରେ ପୁଷି ମନସା। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ 4 କାଳ ଭିତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳ ଅତୀବ ଭୟଙ୍କର। କହିଲେ ଧିକି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପୁଷି ମନସା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳ ହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କଲା। ନୁହେଁ ଆଜି ଆଖୁ ଧରିଲା କାଲି ଆଖି କି ଦେଖାଗଲାନି କାଲି କାନକୁ ଶୁଭିଲାନି ନାନାଦି ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇ ମଣିଷ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନଟା ସୁଖ ପାଇଲାନି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଏଇ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟାସ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଜ୍ଞାତ୍ର ସଂକୁଚିତ ଗତି ବିଗଳିତ
भ्रष्टाचार दंतावली समय गात्र संकुचित देह आज्ञा लोचा कोचा हो गला चर्म धुड़ू धुड़ू है गति विगलित गति ठीक है चलवा ठीक हो पाइलानी बार्धक्य समय कहले दंतार्च भ्रष्टा बड़ी दांत गुड़िक पड़गला आज्ञा मटन खाई पार नहीं युवक अवस्था जो माने श्रद्धारे कथा शुणुले बुढ़ा हेले नाती नातुणी जेजे बापा कथा को ग्रहण कले ना भल कहले भी नाती थट्टा करिवो नातुणी थट्टा करिवो बयस थिला बेले स्त्री सेवा करुथिला स्वामी रो जते बेले बार्धक्य हला रोजगार क्षमता आसीगला आ स्त्री पचारिलानी स्त्री मन मन चिंता करजी बुढ़ाटा मरी जाता भला मु भत्ता पा व्यास कहले सर ए बार्धक्य जन्म बड़ भयंकर जाहाकू आपणकर नयागढ़ जिला भागवत प्रधान कीर्तन गणेश से ओडिया रे लिखित सुंदर पद लिखित कोले कि कहबे आहे कालिया शांत ये बयस मो युवक अवस्था रे जते कर्म करुथिला सेते बेले आज्ञा प्रभु को स्मरण करिया कथा भूली गला है आज जते बेले बार्धक्य हला गति विगलित हला गात्र संकुचित हला दंता भ्रष्टा बड़ी समय रे मन रे पड़िला बयस थिला बेले प्रभु को पचारि नाही आ बुढ़ा बयस रे आउ कोन से समय आसीबो आउ से समय आसीबो जेते तेल दले छिया छलिता जळी ना रा कस थिला कळा ए बेहला धळा बयस होइला बुढ़ा मुचिया केस थिला लो बापा निश थिला जुआरिया निश सेते बेले मन रे ए भावना आसी नथिला बयस अछि जुबा बयस मु तो सर्वे सर्वे मते समस्ते पचारिबे मु का पचारि तुमको के पचारे आजी बार्धक्य हला जते बेले दुई गोड़ रे आउ चाली हला नहीं 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 पथ अतिक्रम करिवो केमिति तीन गोड़र आवश्यकता हला तीन गोड़ कोन आज्ञा बाड़ी खंडे धइला बुढ़ा बार्धक्य समय एते कष्ट कहला पाकुआ पालटी गला मोर पाटी दांत मो गला खसिया हे दांत मोर गला खसिया हे दांत मोर गला खसी मारू नहीं जानी ना तोर सिंगारी पाटी रे जा मुझे बसिए पाटी रे जा
ପାଟି ଦାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ିଲା ଖସି ଆଉ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ମନ୍ଦଟିଏ ବାପା ଆଉ ଖାଇ ନରମ ପୋଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଖାଇ ପୋଡ଼ ତ ନାତି ଦଉଛି ଛେନା ପୋଡ଼ କହିଲେ ପାରୁନାହିଁ ଜାଣି ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପାଟିରେ ଯାଉଛି ବସି ପତଳା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗାଣି ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଆ ଥବ ସେତେବେଳେ ପଶୁ ନଥବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗାଣି ଆପେ ଆପେ ଖସିଯିବ ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଯୁବକ ସମୟରେ ଯୁବା ବୟସ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ରାଖିଛନ୍ତି ସୁଖରେ ରାଖିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା କବିର ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ये दुख में ये सुमिरन सब करे दुख में सुमिरन सब करे सुमिरन सब करे दुख में सुमिरन सब करे अब सुख में ना करे कोई रे सुख में ना करे कोई सुख में ना करे कोई रे सुख में ना करे भगवान को समर्पित होगा आउ एते बड़े तेणु हे गुणिज्ञानी विवेक महोदय बेल थाओ बंध बांधिबा नेओरे आमे माने भगवान को सब बड़े समर्पित हो जिबा कथा समर्पित मनोभाव आमे छाड़ी देले आमे लोक देखाड़िया नेओरे आम्भे माने भगवान को पूजन करिबा मंदिर जिबा मंदिर रे फूल अर्पण करिबा माला अर्पण करिबा नैवेद्य अर्पण करिबा हेले सार व्यास कहिले केबे मनुष्य तू भाबिछु जगत रे मोर सृष्टि रे होइथिबा फूल एहा को गुंठी तू मते माला अर्पण करूछु आज जो फूलटा वृंतच्युत हुए जहाँ को छिड़े आमे माने दउछंती प्रभु को देले ए फूलटा बापा कोन सब दिन बस नहीं आसु आसु गली पइलानी भाई नहीं आमे जो ठाकुर को फूल दउछे बापा ये फूल को सृष्टि करला वाला किए सही प्रभु प्रभु सृष्टि कर जंती गीता भली शास्त्र रे भगवान गोटाए श्लोक लिखिले कहले ये पत्र पुष्प फल न तो ये हो जो में भक्तिया प्रयोग छत्री न भक्ति बहुत में प्रजता मानवीय जीवन परिचर्या लगिला भई केतटा कथा में बुझिबा गीता रे भगवान कहिले हे मनुष्य जदि मो प्रति श्रद्धा अछि तते तो मु बंचिबा पाई सब देछि भगवान मनुष्य को बंचिबा पाई सब सारे देले हेले मनुष्य पाखरु चाहुछंती चारिटा जिनिस कहले पत्रटिए दे नहले फूलटिए दे नहले फलटिए दे नहले जलम दिए दे